नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज जनवरी 6 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। आज नवीन कार्ड आवेदन जानतु स्वास्थ्य सेवा गुरुत्वपूर्ण सूचना। आवेदन कले मिल 5 लाख रु 10 लाख पर्यंत स्वास्थ्य बीमा। यह सहित केंद्र एवं राज्य सरकार तरफ अनेक नुआ योजना आज राज्य में लागू होगा जाऊँगी। सेहीपरि छात्र छात्री मानक गुरुत्वपूर्ण सूचना सब रही। यह सहित क्रिकेट संपर्कित अनेक बड़ खबर रही। इंडिया पाकिस्तान मैच पुणी थे हेब। तेबे आसतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 आज नवीन कार्ड रे आवेदन। नुआ वर्ष रे राज्य सरकार बड़ उपहार बीएसकेवाई नवीन कार्डर शुभारंभ होइछि। तेबे आज एही कार्ड रे पंजीकरण आरंभ होइछि। पंचायत स्तर रे आसंता 16 तारिख पर्यंत ऑनलाइन माध्यम रे आपण पंजीकरण करि परिबे। आपणक पाखरे राशन कार्ड नथिले मध्य बीएसकेवाई नवीन कार्डर आवेदन आपण करि परिबे। तेबे मो सेवा केंद्र रे आपण आवेदन करिवे बिना देय रे। सरकारी चाकरिया पेंशन भोगी आयकर दाता यही सुविधा पाई परिबे नहीं। राशन कार्ड नहीं सेमाने मध्य बीएसकेवाई नवीन कार्ड पाई ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। आवेदन पूर्वरु आपणकर बयस 18 वर्ष रु अधिक होइतिबा दरकार। यह सहित परिचय पत्र थिबा आवश्यक। आवेदनकारी मोबाइल नंबर आधार कार्ड सहित संजोग होइतिबा जरूरी। 5 वर्ष रु कम पिला मानकर जदि आधार कार्ड नथिबो तेबे 30 जून सुधा सेमानकर आधार नंबर देले चलिबो। मे 1 तारिख रु बीएसकेवाई नवीन कार्ड रे परिवार पाई वार्षिक 5 लाख और महिला सदस्य मानक पाई 10 लाख टंकार देयमुक्त चिकित्सा सुविधा पाई परिबे। नंबर 2 राज्य में खोल आउ 18टी सरकारी कॉलेज। उच्च शिक्षानुष्ठान को बूस्टर डोज। राज्य में खोल आउ 18टी सरकारी +3 कला डिग्री कॉलेज। 2024 रु 25 मध्य यही कॉलेज खोल एवं पाठपढ़ा हेब बोली उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। अपहंच इलाकार उच्च शिक्षार प्रसार पाई सरकार एभली पदक्षेप नैथिबा कहिसंती। नवरंगपुर जिले में सर्वाधिक 4टी कॉलेज खोलिबो। सेहीपरि रायगड़ा सुंदरगढ़ रे द्वितीय सर्वाधिक 3टी लेखा +3 कला डिग्री कॉलेज खोलिबो। नंबर 3 प्रकाश पाइला राज्यर चूड़ांत भोटर तालिका। साधारण निर्वाचन 2024 को दृष्टि रखी राज्यर चूड़ांत भोटर तालिका प्रकाश पाइछि। 2024 रे मोट 12,57,954 जन नुआ भोटर जोड़ी होइचंती राज्य रे। सेति मध्यरु 18 रु 19 वर्षर 4,76,969 जन युव भोटर नुआ जोड़ी होइचंती। राज्य रे मोट भोटरंक संख्या हैला 3,32,36,360। एथिमध्यरु पुरुष भोटरंक संख्या 1,68,50,954 एवं महिला भोटरंक संख्या 1,63,82,031 जन। तृतीय लिंग भोटरंक संख्या राज्य रे 3,380 जन। नंबर 4 कटक पाई विभिन्न योजना घोषणा कले 5T अध्यक्ष। प्रति पंचायत रे बाकी रहिथिबा लोक मानकु आज नवीन कार्ड मिलिबो। परवर्ती समय रे सहरांचलर लोक अर्थात कटक लोक मानकु मध्य मिलिबो बीएसकेवाई नवीन कार्ड। प्रति पंचायत रु लक्ष्मी योजना रे सरकारी बस गड़िबो। कटक रे फेब्रुआरी मासरे एही योजनार शुभारंभ कराजिबो। यह सहित आम बैंक योजना रे कटक जिलार सबु पंचायत रे बैंकिंग सुविधा मिलिबो। 5T रे समस्त स्कूल और कॉलेज रूपांतरण करा जाउचे। 80% लोक सरकारी स्कूल उपरे भरोसा करुचंती। यह सहित कटक एससीबी मेडिकल को विश्वस्तरीय करा जाउचे। आसंता 100 वर्ष को प्लान करी एभली योजना करिसंती मुख्यमंत्री। तबे कटक रे लक्ष्मी बस रे छात्र छात्री मानक पई मात्र 5 टंका रे टिकेट मिलिबो। नंबर 5 आंदोलन को ओह्लाइले ओडिशा बस ड्राइवर। बस रो ओह्लाइले ड्राइवर केंद्र सरकार आईन को विरोध कर ड्राइवर संघ पक्षरु आंदोलन डाकरा दिया जाइए। तेबे आज राज्य रे परिस्थिति अधिक जटिल होगाकू जाउची। राज्यर विभिन्न स्थान रे ट्रक ड्राइवर मानकर प्रतिवाद जारी रही। भुवनेश्वर कटक बस टर्मिनाल रे यह सहित पारादीप इंडियन ऑयल टर्मिनाल ठारे तैल परिवहन कर्मचारी संघर प्रतिवाद जारी रही। तेबे ट्रक बस धर्मघट जोगु समग्र परिवहन सेवा बाधाप्राप्त एवं आंदोलन बढ़ाई पारे दरदाम।
नंबर 6 ओडिशा आसिबे केंद्रीय नेता आगामी साधारण निर्वाचन पई एबे प्रस्तुति जोरदार तबे आगामी दिन में केंद्रीय नेता माने मध्य ओडिशा गस्तरे आसिबे। विरोधी दल नेता जय नारायण मिश्र कहिसंती 21 संसदीय क्षेत्र को 21 केंद्र नेतृत्व आसिबे। ओडिशा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेशर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आसिबे। श्री मिश्र कहिसंती 2000 निर्वाचन पई राउरकेला ठारे बीजेपी रणनीति प्रस्तुत करुची। नंबर 7 श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प 11 तारिख सुधा काम सारिबा को निर्देश। आगामी 17 तारिख में हेब श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्पर लोकार्पण उत्सव। पुरी रे गतकाली विभिन्न प्रकल्पर स्थिति अनुध्यान करने पर गणमाध्यम को सूचना देइचंती मुख्य शासन सचिव। 11 तारिख सुधा प्रकल्पर कार्य प्रशासन को हस्तांतर कराजिबो। 14 तारिख सुधा पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था हस्तांतर करिबो। प्रकल्प लोकार्पण उत्सव पूर्वर शौचालय और विश्रामागार कार्य संपूर्ण हेब। जनवरी 12 तारिख में श्री सेतुर तोरण लोकार्पण हेब। नंबर 8 चकबंदी जमी उपरू हटिला कटकणा। नुआ वर्ष अवसर में बड़ उपहार देइचंती राज्य सरकार। एणिके जमी बिक्री बंटन और हस्तांतर रे कौन समस्या आउ उपजीव नाही। सूचना मुताबक लोकंक प्रस्ताव आधार रे चकबंदी जमीर विक्रय हस्तांतर और बंटन उपरे लागिथिबा प्रतिबंधक हटा जाइछि। विधानसभा रे पारित होइथिबा अधिनियम संपर्क में राजस्व विभाग पक्षरु एने विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। यह फल रे राज्यर पाखापाखि 8000 ग्रामर लक्षाधिक क्षुद्र और नाममात्र चाषी उपकृत होई पारिबे। नंबर 9 राज्य रे 2 दिन वर्षा संभावना। उत्तर पश्चिम ओडिशा रे हल्का वर्षार संभावना रही। आज झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर और मयूरभंज जिले में स्थाने स्थाने हल्का वर्षार संभावना रही। राज्यर बाकी अंचल रे पाग सुखिला रहिबो, मात्र शीत बढ़िबार संभावना रही। आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य रे शीत बढ़िबार संभावना रही। हेले दक्षिण और अभ्यंतरण ओडिशा समेत उपकूल जिले में केतक जिले में कुहुड़ी होई पारे। आसंता 3 दिन घन कुहुड़ीर संभावना रही। नंबर 10 तीर्थयात्रा रे गले वरिष्ठ नागरिक। आध्यात्मिक यात्रार दिव्य अनुभूति पाई राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिक मानक पाई तीर्थयात्रा योजना करिसंती। एही परिप्रेक्षी रे गतकाली बालेश्वर स्टेशनर 970 जन तीर्थयात्री को नहीं ओमकारेश्वर अभिमुखे छाड़ी स्वतंत्र ट्रेन। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, जाजपुर और केन्दुझर जिलूर मोट 970 जन तीर्थयात्री सहित 30 जन स्वतंत्र ट्रेनर जाइछंती। नंबर 11 ओडिशा रे कांग्रेस बढ़िबो कहिले पीसी सभापति। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रार प्रभाव ओडिशा उपरे पड़िबो। दिल्ली रे बैठक सारी ओडिशा फेरिबा परे यह कहिसंती पीसी सभापति शरद पट्टनायक। आसंता निर्वाचन रे राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा सकारात्मक प्रभाव ओडिशा उपरे पड़िबो। यह सहित ओडिशार समस्त निर्वाचन मंडली रे कांग्रेस तार संपूर्ण प्रार्थी देव बोली से कहिसंती। नंबर 12 बीजेडी प्रमोद रथ बहिष्कृत। संबलपुर जिला बीजेडी उपदेष्टा प्रमोद रथ दलरू बहिष्कृत। दल विरोधी कार्यपाई बहिष्कार होइतिबा सूचना मिली। एने सूचना देइछि बीजेडी सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास। नंबर 13 आज ठारू सातकोशिया रे कुंभीर और पक्षी गणना। अनुगुल जिलार सातकोशिया अभयारण्य महानदी गंडरे आज ठारू सप्ताहे पर्यंत पर्यटक मानक पई बोटिंग मना। सातकोशिया अभयारण्य रे थिबा महानदी गंड और विभिन्न जलाशय रे आज ठारू कुंभीर और पक्षी गणना कराजिबो। आज ठारू 8 तारिख पर्यंत कुंभीर गणना सहित 10 तारिख पर्यंत पक्षी गणना कराजिबो। कुंभीर और पक्षी गणना पाई कर्मचारी को नहीं मोट 14टी सेक्टर करा जाइछि। एही गणना कार्य देशी डंगा साहाय्य कराजिबो। नंबर 14 चाइना इलेक्ट्रिक जिनस उपरे लागिला प्रतिबंधक। भारत में इलेक्ट्रिक मार्केट रे चाइना आइटम प्रबल। समस्त प्रतिबंधक सत्ते लो क्वालिटी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बिक्री बाजार रे बंद हेउनी। तेबे एही जिनिस गुड़िक जो भारतर घरोई मार्केट मध्य खराब होउछि। यह उपरे रोक लगाइबाकू केंद्र सरकार कठोर नियम आनिचंती। जदि कौनसी दुकानी लो क्वालिटी सामग्री बिक्री करुथिबा किंबा कौनसी कंपनी उत्पादन करुथिबा देखिबाकू मिले तेबे तांकू जोरिमाना सहित जेल दंड भोगिबाकू पड़िबो। लो क्वालिटी सामग्रीर आमदानी को रोकिबा एवं
ସାମଗ୍ରିକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ସରକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବସିଲେ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେବେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ନ ବସିବାକୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଭାରତୀୟ ରେଲୱାଇ। ନମ୍ବର 16 ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 6 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 6 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ସଂକ୍ରମିତକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 26ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 500 ଜଣଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣଙ୍କର ନମୁନା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 17 ଏଣିକି ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ଲାଗିବ ଚାର୍ଜ। ୟୁପିଆଇ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ୟୁପିଆଇରେ ନେଣଦେଣ କଲେ ଲାଗିବ ଚାର୍ଜ। ସାଧାରଣ ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା କାରବାର କରିବା ଲାଗି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯିବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏହା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଏ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏଣିକି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ୟୁପିଆଇର ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୀମିତ ଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 10ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ନମ୍ବର 18 ରାଜ୍ୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ରାଜ୍ୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ବାୟୁର ମାନ ସୂଚକାଙ୍କ ଅତି ସାଂଘାତିକ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ ସହରର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେବଳ ଅନୁଗୁଳ ସହର ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ? 2024 ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ 2024ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ 2 ଥର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଆମେରିକା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଏଜେନ୍ସି ନାସାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2024ର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏପ୍ରିଲ 8ରେ ହେବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 21 ଆଜି ପହଞ୍ଚିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ L1 ଆଜି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷ କକ୍ଷପଥରେ ଏହା ପ୍ରବେଶ କରିବ। L1 ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଦିତ୍ୟର ଇଞ୍ଜିନକୁ ଆଉଥରେ ଫାୟାର କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଆଗକୁ ଗତି ନ କରି ସେଠାରେ ସ୍ଥିର ରହିବ। ପରେ L1 ପଏଣ୍ଟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋର ଆଦିତ୍ୟ L1କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ଆଦିତ୍ୟ L1 ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ଦେବ। ନମ୍ବର 22 ଏସିଆର 1 ନମ୍ବର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ପାଖାପାଖି 1 ବର୍ଷ ପରେ ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ ପୁଣି ଥରେ ଏସିଆର 1 ନମ୍ବର ଧନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଆରବପତିଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଏବେ ସେ 12 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଦାନୀଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 7.6 ଆରବ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନମ୍ବର 23 2024ରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି 2024ରେ ବି ଭାରତ ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, ଏହା କହିଛି ଜାତିସଂଘର ଅର୍ଥନୈତିକ ରିପୋର୍ଟ। ଏହା ସହିତ 2024ରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 6.2% ରହିବ ବୋଲି କର୍ପୋରେଟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 24 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସୂଚୀ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ICC ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆସନ୍ତା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜୁନ୍ ମାସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଓ ଆମେରିକାରେ ଖେଳାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 2 ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମୁକାବିଲା ହେବ। T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଏଥର 20ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାରତ ବନାମ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ହେବ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଜୁନ୍ 9, ଭାରତ ଆମେରିକା ଜୁନ୍ 12 ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ବନାମ କାନାଡ଼ା 15 ତାରିଖରେ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲି ବିଶ୍ୱକପ୍ 24 ଖେଳିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 25 ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍।
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି20 ସିରିଜ୍ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସମସ୍ତ 3ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଖେଳିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ଟି20 ସିରିଜ୍ କିନ୍ତୁ ଇଭେଣ୍ଟ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ 4ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲା। ନମ୍ବର 26 ନମ୍ବର 1 ପଏଣ୍ଟ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଭାରତୀୟ ଦଳ କେପଟାଉନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେପଟାଉନ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଇସିସି ମାନ୍ୟତାରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କ୍ରମାଗତ 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 1 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପଏଣ୍ଟ 117 ଥିବାବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପଏଣ୍ଟ 118 ରହିଛି।